ओके, नाउ स्टार्ट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ইয়াতে দেখা ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট তোমাৰ ক্লাছিফিকেশ্যন কি জৰুৰত পাৰি অফক'ৰ্ছ আমি পঢ়িলোঁ কিয় ক্লাছিফাই কৰিব লাগিব। অ'কে, ত' ফাৰ্ষ্ট তোমাৰ কোনে ক্লাছিফাই কৰিছিলে গম পোৱা ন? এৰিষ্টটল। অ'কে, এৰিষ্টটলে তোমাৰ প্লাণ্টছ আৰু এনিমেলছ দিছিলে। প্লাণ্টছক তোমাৰ ট্ৰিজ, শ্ৰবছ আৰু হৰ্বছত তোমাৰ ক্লাছিফাই কৰিছিলে, আৰু এনিমেলছক ৰেড ব্লাড, जिसका रेड ब्लड है और जिसका नहीं है, ठीक है। তোমাৰ হোৱাইট ব্লাড লিখি নিদিবা। তোমাৰ নেক্সট কোনে ক্লাছিফাই কৰিছিলে? লিনিয়াছ। See, I told you, no, Linnaeus is obsessed with the number 2. So that's why he gave the two kingdom classification as well as the তোমাৰ binomial nomenclature. Okay, তেওঁ তোমাৰ প্লেণ্টি আৰু এনিমেলিয়া ওপৰত ডিভাইড কৰিছিলে, not all the organisms but some. সেইকাৰণে বাট এইটো ক্লাছিফিকেশ্যন ফেইল কিয় হ'ল দেখা, লাইক তেওঁ অনলি দুটা তোমাৰ কিংডম লৈছে, ঠিক আছে, প্লেণ্টি আৰু এনিমেলিয়া। আৰু আমাৰ অনলি দুটা এক্সিষ্ট কৰে নেকি? নকৰে ন। তো তেওঁ কিছুমান কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স লৈছিলে ন, যাত তোমাৰ বহুত অৰ্গেনিজমছ তোমাৰ ফিট হোৱা নাছিলে, সেইকাৰণে বহুত অৰ্গেনিজমছ তোমাৰ লেফ্ট আউট হৈ গৈছিলে, হে না। তো সেইকাৰণে এই ক্লাছিফিকেশ্যন চিষ্টেম চলা নাই। আৰু বিচাইডছ তেওঁ অনলি তোমাৰ মৰ্ফলজিৰ ওপৰত ধ্যান দিছিলে, ৰাইট। সেইকাৰণে তাৰপিছত দিছ ইজ এবাৰ ৰিডিং মাৰি ল'বা, নট ছ' ইম্পৰ্টেণ্ট, বাট এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় লিনিয়াছে কি দিছিলে টু কিংডম ক্লাছিফিকেশ্যন। তাৰপিছত আহিলে তোমাৰ 5 কিংডম ক্লাছিফিকেশ্যন। 5 কিংডম কোনে দিছিলে? তোমাৰ R.H. Whittaker ইন দ্য ইয়েৰ 1969। অ'কে, কোন কোন আছিলে? মনেৰা, প্ৰটিষ্টা, ফাঞ্জাই, প্লেণ্টে এণ্ড এনিমেলিয়া। অ'কে, আৰু ক্ৰাইটেৰিয়া কি কি আছিলে? চেল ষ্ট্ৰাকচাৰ, বডি অৰ্গেনাইজেশ্যন, মোড অফ নিউট্ৰিশ্যন, ৰিপ্ৰডাকশ্যন আৰু ফাইলোজেনেটিক ৰিলেশ্যনশ্বিপ। টোটেল 5টা। অ'কে, টোটেল 5টা তোমাৰ ক্ৰাইটেৰিয়াৰ ওপৰত তেওঁ ডিভাইড কৰি দিছিলে। তাৰপিছত আছিলে ন 3 ডমেইন ছিষ্টেম আহিলে। 3 ডমেইন ছিষ্টেমত কি কৰিলে গম পোৱা ন? তোমাৰ যোনটো মনেৰা আছে ন, মনেৰাক তোমাৰ আৰ্কিবেক্টেৰিয়া আৰু ইউ বেক্টেৰিয়া ডিভাইড কৰি দিলে, আৰু বাকী ৰেষ্ট অফ দ্য কিংডম তোমাৰ 3rd ডমেইনত প্লেচ কৰি দিলে। তো তোমাৰ 3 ডমেইন ছিষ্টেম আহি গ'লে। অ'কে, according to 3rd domain system, no, there are 6 kingdom classification. ইয়াতে লিখা আছে, পঢ়ি ল'বা। অ'কে, now see, this chart is very very important. Okay, now check, তোমাৰ মনেৰা, we all know কি 5টা কিংডমৰ মাজত অনলি মনেৰা ইজ প্ৰকেৰিয়টিক, তোমাৰ অল ৰেষ্ট আৰ ইউকেৰিয়টিক। অ'কে, তাৰপিছত তোমাৰ চেল ৱাল তোমাৰ মনেৰাৰ চেল ৱাল ইজ কল্ড তোমাৰ পেপটাইডোগ্লাইকেন। অ'কে, इसका सेल वाल इज नॉन सेलुलोसिक, सेलुलोज নাই, প্লাছ মেড আপ অফ পলিচেক্ৰাইড প্লাছ এমাইনো এচিড হুইচ ইজ পেপটাইডোগ্লাইকেন। অ'কে, তাৰপিছত প্ৰটিষ্টাত তোমাৰ চেল ৱাল কিছুমানত আছে, বাকী কিছুমানত নাই। অ'কে, ফাঞ্জাইত আছে, আৰু উচকা কিয়া হে তোমাৰ কাইটিন, ইচকা চেল ৱাল ইজ মেড আপ অফ কাইটিন। তাৰপিছত প্লেণ্টে উই অল ন' চেলুলোজ। তাৰপিছত এনিমেলিয়াত আমাৰ নাই। অ'কে, উই ডণ্ট হেভ চেল ৱাল। তাৰপিছত তোমাৰ নিউক্লিয়াৰ মেমব্ৰেইন। মনেৰাত নিউক্লিয়াৰ মেমব্ৰেইন নাই, all the organelles are membraneless. okay, তাৰপিছত তোমাৰ প্ৰতিষ্ঠা তোমাৰ আছে, since this is eukaryotic, তাৰপিছত इसमें है बस इसमें नहीं है। তাৰপিছত বডি অৰ্গেনাইজেশ্যন দেখা, মনেৰাটো অনলি তোমাৰ यूनिसेलुलर আমি ৰাখোঁ ন, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, तो ये तो सेलुलर होना ही था, एक ही सेल लेके घूम रहा है। তাৰপিছত প্ৰতিষ্ঠাও তোমাৰ সেইটোৱে यूकैरियोटिक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, ये भी सेलुलर। তাৰপিছত ফাৰ্ষ্ট টাইম তোমাৰ মাল্টি চেলুলাৰ আহিল, মাল্টি চেলুলাৰ অৰ ইউ কেন চে লুজ টিচু ফাঞ্জাইত আহিছে, আৰু প্লেণ্টিত তোমাৰ টিচু আৰু অৰ্গেন হয়, আৰু লেকিন অৰ্গেন ছিষ্টেম তোমাৰ এনিমেলিয়াত আহিলে। অ'কে, তাৰপিছত তোমাৰ মোড অফ নিউট্ৰিশ্যন। মনেৰা হেজ দ্য মষ্ট এক্সটেনচিভ মোড অফ নিউট্ৰিশ্যন। ইয়াতে অটোট্ৰফিকত কিম'চিনথেটিকো আছে, তোমাৰ ফটোচিনথেটিকো আছে। তোমাৰ কিম'চিনথেটিক মতলব ইনঅৰ্গেনিক তোমাৰ এলিমেণ্টছেৰে তোমাৰ ATP বনাব, আৰু ইয়াতে ফটোচিনথেটিকত উইথ দ্য হেল্প অফ ছানলাইট ATP বনায়। অ'কে, তাৰপিছত হাইড্ৰট্ৰফিকত তোমাৰ চেপ্ৰফাইটিক প্লাছ পেৰাচাইটিক। তাৰপিছত তোমাৰ প্ৰতিষ্ঠা দেখা, প্ৰতিষ্ঠাই তোমাৰ অটোট্ৰফিকো আছে, তাৰপিছত হেট্ৰট্ৰফিকো আছে। বিকজ প্ৰতিষ্ঠা বেচিকেলি লাইক মিক্সচাৰ অফ অল দ্য मतलब मिक्सचर ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स तुम्हें कहो पारा, मतलब सिंगल सेलुलर। ओके, तो यहाँ पे तुम्हारी ऑटोट्रॉफिको আছে, तुम्हार हेटरोट्रॉफिको আছে, और तुम्हार फंजाई देखो फंजाई
इसको ऐसे प्रोनाउंस कर सकते हो फन गाय, मतलब देयर इज़ अ गाय हु जस्ट वांट्स टू डू फन, ओके। तो मतलब वो हेटेरोट्रॉफिक ही रहेगा ना, वो दूसरों से ही लेगा जो गाय मतलब बस फन करना चाहता है, तो অলৱেজ হেটেৰট্ৰফিক, অ'কে। उसमें চেপ্ৰফাইটিক আৰু পেৰাচাইটিক হয়। তাৰপিছত প্লেণ্টে চে অট'ট্ৰফিক, চে আমি যিকেইটা যেনেকৈ বাচি আছোঁ ন, উই অল আৰ ডিপেণ্ডেণ্ট অন প্লাণ্টছ, অ'কে। প্লাণ্টছে যদি তোমাৰ ছানলাইটৰ এনাৰ্জিৰে তোমাৰ ফিক্স নকৰে ন, ছানলাইটৰ এনাৰ্জি ফিক্সেশ্যন নকৰে, তোমাৰ আমি দুনিয়া কোনেও খানা নাপাব, राइट। मतलब ऑल द हेटेरोट्रॉफिक। तो एनिमेलिया का हर एक ऑर्गेनिज्म से डिपेंडेंट ऑन प्लांटी डायरेक्टली तुम्हार और इनडायरेक्टली, ओके। তাৰপিছত এনিমেলিয়া তোমাৰ মোড অফ নিউট্ৰিশ্যন ইজ হেটেৰোট্ৰফিক। অফক'ৰ্ছ ইয়াৰ হেটেৰোট্ৰফিক আমি খানা বনাব নোৱাৰোঁ, অফক'ৰ্ছ আমি বনাব পাৰোঁ, কিচেনত বনাব পাৰোঁ, লেকিন वो वी आर नॉट ऑटोट्रॉफिक। यहाँ पे देखा हमार मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक, मतलब আমি খানা খাওঁ চবাওঁ, আমাৰ বডিৰ ভিতৰত গৈ হেনা वो होते हैं, डाइजेस्ट होते हैं, ठीक है। আৰু কিছুমান তোমাৰ চেপ্ৰফাইটিকো হয়, লাইক ডেড অৰ্গেনিজমছৰ ওপৰত ছাৰ্ভাইভ কৰে, ডান। তাৰপিছত দিছ পেৰা ইজ নট ডেট ইম্পৰ্টেণ্ট, অ'কে। তাৰপিছত চি ফাংজাই হেড কাইটিন, নাও নট ডেট ইম্পৰ্টেণ্ট। তাৰপিছত দেখা আমাৰ যোনটো চিষ্টেম অফ ক্লাছিফিকেশ্যন ন, এইটো বহুতবাৰ চেঞ্জ হৈ এতিয়া যোনটো ৰিচেণ্টলি যোনটো আমাৰ মষ্ট একচেপ্টেড ডেট ইজ তোমাৰ ফাইলোজেনেটিক ৰিলেশ্যনশ্বিপ, मतलब বেছড অন এভলিউশ্যনাৰী ৰিলেশ্যনশ্বিপ। দিছ ক্লাছিফিকেশ্যন ইজ মষ্ট একচেপ্টেড, অ'কে। তাৰপিছত কিংডম মনেৰা, লেটছ চি ইয়াতে কি লিখিছে, চি বেক্টেৰিয়া আৰ দ্য সোল মেম্বাৰ্ছ, मतलब কিংডম মনেৰাত অনলি তুমি বেক্টেৰিয়াই পাবা, অ'কে। তাৰপিছত তুমি এটা এমুঠি তুমি মাটি ল'লে ন হাতত বাহিৰৰ পৰা, तो उस माटी में ना 100s ऑफ बैक्टीरिया पापा तुम्हें। सी बैक्टीरिया मतलब इतना छोटू सा है ना, हर एक जगह पे मिलेगा तुमको। सी देखा तुम्हारा हॉट स्प्रिंगत पापा है ना, मतलब इतना इमान गरम पानी मतलब ऐसे बॉयल हो থাকে, तो उधर पापा तुम्हें। তাৰপিছত डेजर्ट्सत पापा इतना धूप, তাৰপিছত स्नो, इतना निगेटिव में टेम्परेचर है। তাৰপিছত डीप ओशंस, देखा डीप ओशंस मतलब একদম ডিপ, য'ত তোমাৰ হাৰ্ডলি এনি অৰ্গেনিজমছ ছাৰ্ভাইভ, তুমি তাতে পাবা দিছ বেক্টেৰিয়া मतलब মনেৰা। চ' ইউ ন' বহুত এক্সটেন্সিভ ভেৰাইটিজ অফ জেগাত থাকে, ডান। তাৰপিছত ইছকা শ্বেপ তুম ইয়াদ ৰাখলো, স্ফেৰিকেল, কোকাছ ইজ স্ফেৰিকেল, তাৰপিছত বেচিলাছ ইজ শ্বৰ্ট শ্বেপ, তাৰপিছত স্পাইৰেলা ইজ স্পাইৰেল শ্বেপ, তাৰপিছত ভিব্ৰিঅ' তোমাৰ কমা শ্বেপ আহি যাব, অ'কে। তাৰপিছত তোমাৰ सी बैक्टीरियल स्ट्रक्चर वेरी सिम्पल है, लेकिन इहतर बिहेवियर बहुत कम्प्लेक्स है, ये वाला याद रखना ही सब। তাৰপিছত सी बैक्टीरिया इज ए ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, देखिला तो तुम्हारा हेटेरोट्रॉफिक का सब मिलता है, तैसे ऑटोट्रॉफिक का सब मिलता है, ओके। तैसे सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक ऑफकोर्स, एंड पढ़िलो नाउ। लेकिन देखा द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉफिक, बुझी पाइसा, मतलब फ्यू आर तुम्हार ऑटोट्रॉफिक, लेकिन द रेस्ट ऑल आर मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टेरियाज आर हेटेरोट्रॉफिक है। তাৰপিছত আহা তোমাৰ আৰ্কি বেক্টেৰিয়া, দিছ মনেৰা ইজ ডিভাইডেড ইনটু আৰ্কি বেক্টেৰিয়া আৰু ইউ বেক্টেৰিয়া। আৰ্কি বেক্টেৰিয়াত मतलब তোমাৰ আৰ্কি বেক্টেৰিয়া ন বহুত এক্সট্ৰিম জেগাত পোৱা যায়, য'ত তোমাৰ হাৰ্ডলি এনি লিভিং বিংছ প্ৰেজেণ্ট আছে, অ'কে। তো ইয়াতে তুমি এক্সট্ৰিম সল্টি এৰিয়াছত পাবা, সল্টি এৰিয়াজ হেলোফাইলছ, সল্টি এৰিয়াজ मतलब হেলোফাইলছ। দেখা ইউ কেন লাইক চি তোমাৰ আমি যে কেমিষ্ট্ৰিত পঢ়োঁ ন হেলোজেনে তোমাৰ সল্ট ফৰ্ম কৰে, অ'কে। চি হেলোফাইলছ मतलब হেলোজেন मतलब সল্ট ফৰ্মিং, ৰাইট। তো তাতে সেইটো সল্টি হ'বই, সল্টি এৰিয়াজ। তো সল্টি এৰিয়াজ আৰু য'ত বেক্টেৰিয়া পায় দ'জ আৰ ন'ন এজ হেলোফাইলছ, আৰু হট স্প্ৰিঙত যোনবোৰ বেক্টেৰিয়া পায় দ'জ আৰ ন'ন এজ থাৰ্মো এচিডোফাইল, চি থাৰ্মেল সামথিং रिलेटेड टू टेम्परेचर। তাৰপিছত एसिडोफाइल्स मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिक है एनवायरमेंट, उधर मिलते हैं। তাৰপিছত मार्शी एरियाज, तुम्हार मार्शी एरियाज जो रहते हैं उन लोगों को तुम मिथेनोजन बोल सकते हो। তাৰপিছত দেখা इहतर जो यू धुनिया क्राइटेरिया नो, मतलब धुनिया सा वो उन लोगों का सुपर पावर है, क्यों है, कुछ तो डिफरेंट होना है ना। तो इहतर सेल वाल इहतर जो सेल स्ट्रक्चर है नो, सेल वाल स्ट्रक्चर दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बैक्टीरियाज, সেইকাৰণে ইহঁতে सर्वाइव কৰিব পাৰে, ओके। मतलब मान लो उन लोगों का सेल वाल कुछ अलग ही रेजिस्टेंट है टू ऑल दिस, ओके। দ্যাটছ ৱাই ইহঁতে ছাৰ্ভাইভ কৰিব পাৰে। তাৰপিছত আহা তোমাৰ নেক্সট মিথেনজেন্স আৰ প্ৰেজেণ্ট ইন দ্য গট অফ চেভাৰেল ৰুমিনেণ্ট এনিমেলছ ছাচ এজ কাউজ এণ্ড buffaloes, and they are
are responsible for the production of methane biogas. Okay, তোমার মিথেনোজেন্স নো মিথেনোজেন্স তোমার ruminant animals like cows. See, তোমাৰ কাউ তুমি ৰুমিনেণ্ট মানে গম পোৱা ন তোমাৰ ৰুমিনেণ্ট তুমি এটা তোমাৰ मान लो তুমি এটা কাউ का एग्जाम्पल ले लो है ना काउस তুমি যেতিয়া তোমাৰ ঘাঁহ খায় ন তুমি ইমেজিন কৰিবা वो खाते ही रहते हैं मतलब ঘাঁহ খায়ে থাকে তাৰপিছত তুমি সন্ধিয়া হ'ল তুমি उसको लागी তুমি গোহালিত লৈ আহিলা গোহালিত ন এতিয়া আহি বহি ন কিবা চবায়ে থাকিব কিবা कुछ ना कुछ चबाते रहते हैं কি চবাই থাকে কোৱাচোন ইহঁতে যে সেই ঘাঁহ খাল ন ঘাঁহ ইহঁতে ইমিডিয়েটলি ইহঁতে ডাইজেষ্ট নহয় ইহঁতে খাই হেনে পেটত জমা কৰি ৰাখে তাৰপিছত যেতিয়া ফ্ৰী টাইম পায় বহি তাৰপিছত চবাই থাকে চবাই মাষ্ট তাৰপিছতহে ডাইজেষ্ট কৰে তো ইহঁতৰ পেটত ন লাইক ইহঁতৰ চেলুলোজ ইহঁতে ঘাঁহ মতলব চেলুলোজিক হয় ন ইহঁতৰ চেলুলোজ ডাইজেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে হেল্প কৰিবৰ কাৰণে ইহঁতৰ গাটছত বহুত বেক্টেৰিয়াছ আছে এণ্ড দ'জ বেক্টেৰিয়াছ আৰ তোমাৰ মিথেনোজেন্স বুলি কয় তো দ'জ মিথেনোজেন্স ন তোমাৰ চেলুলোজ ডাইজেষ্ট কৰাত বহুত হেল্প কৰে তাৰপিছত সেইকাৰণে তোমাৰ মিথেনোজেন্স যেতিয়া তোমাৰ আমি যে গোবৰ গেছ বুলি পঢ়োঁ ন तुम्हारा गोबर गैस तो है गोबरत नो ऐसे इस गोबर में ना बहुत सारा मिथेनोजेंस होते हैं और एक गोबरत बहुत सेलुलोजिक मेटेरियल থাকে বই সেলুলোজিক মেটেৰিয়েল সেইকাৰণে গোবৰ গেছ যেতিয়া আমি ট্যাঙ্কত সোমাওঁ তো সেই বেক্টেৰিয়া তোমাৰ এই গোবৰ গেছত তোমাৰ এক্ট কৰিয়ে থাকে তোমাৰ সেলুলোজত তাৰপিছত इधर से मीथेन निकलता है दिस इज गोबर गैस का वो टैंकर है পঢ়িবা তুমি ক্লাছ 12ৰ চেপ্টাৰত আছে দেন তাৰপিছত বায়োগেছ দেখা বায়োগেছ গোবৰ গেছ প্ৰডিউচ কৰে তাৰপিছত তোমাৰ ইউ বেক্টেৰিয়া দেখা ইউ বেক্টেৰিয়া আমি কি কওঁ ট্ৰু বেক্টেৰিয়া বুলি কওঁ অ'কে তাৰপিছত দে আৰ কেৰেক্টাৰাইজ বাই দ্য প্ৰেজেঞ্চ অফ এ ৰিজিড চেল ৱাল আছে তাৰপিছত ইফ ইহঁতে মোটাইল হয় ইন লোকে পাছ ফ্লেজেলা আহে অ'কে তাৰপিছত চাইনো বেক্টেৰিয়াক আমি আৰু এটা নামেৰে জানো হুইচ ইজ ব্লু গ্ৰীণ এলগে অ'কে ইহঁতে অট'ট্ৰফিক হয় ফটোচিন্থেটিক অট'ট্ৰফিক হয় আৰু ইহঁতৰ যোনটো পিগমেণ্ট আছে ন ক্ল'ৰফিল এ সেইটো চিমিলাৰ টু গ্ৰীণ প্লাণ্টছ অ'কে দেন তাৰপিছত দেখা ইহঁতে कॉलोनीज फॉर्म करे तुम्हार वाटर बॉडीसत कॉलोनीज इतना मतलब ग्रो कर लेते हैं ना इहते ब्लूम्स फॉर्म कर दिए वाटर बॉडीसत ओके তাৰপিছত ডান তাৰপিছত সাম অফ দ্য দেখা সাইনোবেক্টেৰিয়াৰ বহুত মেম্বাৰ্ছ আছে হু ফিক্স নাইট্ৰজেন অ'কে নাইট্ৰজেন ফিক্সেশ্যন কৰে ইহঁতে লাইক টু এক্সাম্পলছ আৰু নষ্টক আৰু এনাবিনা অ'কে ইয়াতে নষ্টক আৰু এনাবিনা এক্সাম্পল আছে ইহঁতে নাইট্ৰজেন ফিক্সেশ্যন কৰে ক'ত কৰে ইহঁতৰ গাত কিবা এটা হেটাৰচিছ বুলি এটা নাম আছে इधर करते हैं তাৰপিছত কিমোসিন্থেটিক অট'ট্ৰফ मतलब ইহঁতে ইনঅৰ্গেনিক ছাবষ্টেন্স লাইক তোমাৰ নাইট্ৰজেন ফছফৰাছ আইৰণ ছালফাৰ ইহঁতক ফিক্সেশ্যন কৰি হেনে এটিপি প্ৰডাকশ্যন কৰে অ'কে তাৰপিছত দেখা হেটাৰট্ৰফিক বেক্টেৰিয়া দেখা তোমাৰ ইউ বেক্টেৰিয়া একটো ডিভাইডেড ইনটু সাইনোবেক্টেৰিয়া তাৰপিছত তোমাৰ আহিল তোমাৰ হেটাৰট্ৰফিক বেক্টেৰিয়া অ'কে সাইনোবেক্টেৰিয়াছ অট'ট্ৰফিক তাৰপিছত ৰেষ্ট ইজ তোমাৰ হেটাৰট্ৰফিক দেখা হেটাৰট্ৰফিক বেক্টেৰিয়া मतलब কি হেটাৰট্ৰফছ ओके तो एग्जाम्पल्स देखा एग्जाम्पल्स तुम्हार आसे मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क कोने हेल्प करे व्हिच बेक्टेरिया तुम्हार लैक्टोबैसिलस তাৰপিছত प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्सत हेल्प करे তাৰপিছত फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लाइजियम ओके देखा आमार पैडी फिल्ड्सत नो पैडी फिल्ड्सत आमार दिस बेक्टेरिया तुम्हार हेटारट्रफिक बेक्टेरिया यूज करा হয় तुम्हार नाइट्रोजन फिक्सेशনত हेल्प करे ओके তাৰপিছত some are some are pathogens causing damage দেখা pathogens तो হ'বই ন इधर येलो ইহঁতে তোমাৰ পেথোজেন্সো হয় তোমাৰ পেৰাসাইটিকো হয় ওকে তো ইহঁতে কি ডিজিজ কজ কৰে দেখা কলেৰা টাইফয়েড টিটেনাছ আৰু সাইট্ৰাছ কেংকাৰ এইটো তোমাৰ প্লান্টছত কজ কৰে ওকে দেন তাৰপিছত দেখা बैक्टीरिया किनके रिप्रोड्यूस करे इহঁতে फ्यूजन करे मतलब एक से सेल डिवीजन करके दो बन जाते हैं তাৰপিছত लाइक इহঁতে কেতিয়াবা अनफेवरेबल कंडिशনত তোমাৰ स्पोर्स प्रोड्यूस কৰে एंड वी नो कि स्पोर्स आर वेरी रेजिस्टेंट टू लाइक मैनी फॉर मैनी इयर्स ओके रेजिस्टेंट হয় ইহঁতে আৰু যেতিয়া তোমাৰ फेवरेबल कंडिशन वापस আহে ন वो लोग फिर से रिप्रोड्यूस कर लेते हैं स्पोर्सৰ পৰা ओके তাৰপিছত দেখা ইহঁতে কিবা এটা সৰ্ট অফ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूज करे लाइक इमान डिटेलिंगत নাই बस याद रखना कि बैक्टीरिया डू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन তুমি ক'বা येस তাৰপিছত দেখা মাইকোপ্লাজমাৰ বিষয়ে ধুনীয়া কথা কৈছে মাইকোপ্লাজমা ইজ আ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট প্লাজমা হে ओके सी द माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिजम्स देखा
মাইক্ৰ'প্লাজমা ইহঁতে দ্য স্মলেষ্ট লিভিং চেলছ ন'ন অ'কে আৰু ইহঁতে উইদাউট অক্সিজেনো ছাৰ্ভাইভ কৰিব পাৰে দেন ইয়াত ৰাখনা কুৱেশ্যনছ আহে তাৰপিছত কিংডম প্ৰতিষ্ঠাক দেখা প্ৰতিষ্ঠাত আমি কাক ইনক্লুড কৰিছোঁ তোমাৰ অল ছিংগল চেল ইউকেৰিয়টছ চি মনেৰাত আমি অল ছিংগল চেল প্ৰকেৰিয়টছ তোমাৰ ইনক্লুড কৰিছিলোঁ ইয়াতে আমি ইউকেৰিয়টছ ইনক্লুড কৰিম তাৰপিছত চি ইয়াতে ন লাইক কিছুমান তোমাৰ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स तो तुम्हार प्लांट्सो हो पारे नो तो हम उनको इधर ही इंक्लूड कर देते हैं तो সেইটোৱে কৈছে যে কিছুমানৰ কাৰণে যদি তোমাৰ এটা তোমাৰ ফটোচিন্থেটিক প্ৰতিষ্ঠান হ'ব পাৰে তো সেইটো বেলেগ এটা সাইন্টিষ্টৰ কাৰণে তোমাক এটা প্লান্টও হ'ব পাৰে ওকে তো প্ৰতিষ্ঠানৰ মাজত আমি এইকেইটা পঢ়িম ক্ৰাইচোফাইটছ ডাইনোফ্লেজেলেটছ তাৰপিছত ইউগ্লিনইডছ স্লাইম মোল্ডছ তাৰপিছত প্ৰটোজোৱান্স পঢ়িম আমি আণ্ডাৰ প্ৰতিষ্ঠা অ'কে দেখা আৰু এটা আছে যে ইহঁতৰ ফ্লেজেলা আৰু চিলিয়া আছে ফৰ মুভমেণ্ট অ'কে তাৰপিছত প্ৰতিষ্ঠা ৰিপ্ৰডিউচ এছেক্সুৱেলি আৰু সেক্সুৱেলি দেখা এছেক্সুৱেলি তোমাৰ सेल फ्यूजन करे मतलब एक से दो बन जाते हैं फिर से তাৰপিছত सेक्सुअली तो जाइगोट फॉर्मेशन करे मतलब इহঁতে सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब দুটা डिफरेंट गैमेट्स फ्यूज হয় না তাৰপিছত जाइगोट फॉर्म करे ओके তাৰপিছত ক্ৰাইচোফাইটছ দেখা ক্ৰাইচোফাইটছৰ দুটা মেম্বাৰ আছে ডায়েটমছ আৰু গোল্ডেন এলগি হুইচ ইজ ডাইজমিডছ ওকে তোমাৰ ডায়েটমছত ন ডায়েটমছৰ চেল ৱাল এম্বেডেড উইথ চিলিকা ओके সেইকাৰণে ইহঁতৰ চেল ৱাল ইনডিষ্ট্ৰাক্টেবল তাৰপিছত ओवर द टाइम তোমাৰ ইহঁতে वाटर बॉडीज के नीचे ना इহঁতে डेपोजिट हो जाए इহঁতৰ सेल वाल का डेपोजिशन होता रहता है তাৰপিছত दिस डेपोजिशन এইখিনিক আমি কি কওঁ ডায়েটমিচিয়াছ আৰ্থ বুলি কওঁ ओके তাৰপিছত এইখিনি डायएटोमिशियस आर्थक এইখিনি इधर से हम क्या बना सकते हैं पॉलिशिंग क्या कर सकते हैं पॉलिशिंग फिल्ट्रेशन नॉट दैट इम्पॉर्टेंट सी और এটা ধুনীয়া লাইন কি डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन ओके चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन তোমাৰ সিজ দে आर ऑटोट्रॉफिक ओके তাৰপিছত ডাইনোফ্লেজেলেটছ দেখা ডাইনোফ্লেজেলেটছ आर ऑल्सो ऑटोट्रॉफिक सी ডাইনোফ্লেজেলেটছ मतलब টু ফ্লেজেলা ओके এটা তোমাৰ ট্ৰান্সফাৰ তোমাৰ এটা লংগিটিউডিনেলি তাৰপিছত আৰু এটা ট্ৰান্সভাৰ্সলি দেন সি তাৰপিছত ইয়াৰ কথা কি কৈছে তোমাৰ ৰেড डाइनोफ्लैजेलेट्स হুইচ ইজ গনিঅলক্স ओके ই এটা টক্সিন ये लाल कलर का होता है যেতিয়া তোমাৰ ই मल्टीप्लाई करे नो मल्टीप्लाई करी है ना इमान ढेर सारा वाटर बॉडीजर ऊपर ढेर सारा वो अपना बच्चा कर लेते हैं ना तो द सी नो তোমাৰ ৰেড কালাৰৰ এপিয়াৰ হয় সেইকাৰণে তোমাৰ সি এপিয়াৰ ৰেড তোমাৰ ৰেড टाइप्स বুলি কয় তাৰপিছত ইয়াৰে পৰা তোমাৰ टॉक्सिन्सও रिलीज হয় नो टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं फिर नीचे जो मछली होते हैं ना वो मर जाते हैं है ना তোমাৰ মাৰাইন এনিমেলছ মर जाते हैं তাৰপিছত দেখা ইউগ্লিনইডছৰ এটা খাছিয়ত কি ইহঁতে তোমাৰ যেতিয়া সানলাইট প্ৰেজেণ্ট থাকিব ন ইহঁতে ফটোচিন্থেসিস কৰিব তাৰপিছত যেতিয়া जब अंधेरा हो गया ना सनलाइट गुसी ग'ল তেতিয়া इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट इহঁতে हेटरोट्रॉफिक बनी যাব हेटरोट्रॉफिक मतलब दूसरों को खाएगा वो ओके ये তাৰপিছত ইহঁতৰ দুটা ফ্লেজেলা আছে দেখা এটা শৰ্ট আৰু এটা ইতনা লম্বা ওকে ডান তাৰপিছত দিছ ইজ ইউগ্লিনা দিছ ইজ দ্য এক্সাম্পল অফ ইউগ্লিনা তাৰপিছত এক্সাম্পল তোমাৰ ইউগ্লিনা ওকে তাৰপিছত ইয়াৰে ইউগ্লিনইডছক ন আমি তোমাৰ ৰিলেটিভছ অফ প্লাণ্ট বুলি কোৱা হয় ওকে ইয়াতে NCERT নাই লেকিন ইয়াত ৰাখো তাৰপিছত দেখা ইয়াৰে তোমাৰ যোনবিলাক পিগমেণ্টছ থাকে ন তোমাৰ হায়াৰ প্লাণ্টছৰ লগত আইডেণ্টিকেল হয় আইডেণ্টিকেল তাৰপিছত স্লাইম মলছ কি কৈছে স্লাইম মলছ এইটো পটকছে আহি যাব লাগে মূৰত কি স্লাইম মলছ मतलब सेप्रोफाइटिक ओके सी सेप्रोफाइट्स ऐसे याद रखा कि सेप्रोफाइट्स যেতিয়া তোমাৰ फेवरेबल कंडीशन पाए नो ये मस्ट ग्रो करे सेवरल फील्ड्स लेके ग्रो करी जाए ठीक है उसको हम क्या बोलते हैं प्लाज्मोडियम बोलते हैं ठीक है যেতিয়া তোমাৰ अनफेवरेबल कंडीशन আহিল ন तो वो क्या कर लेते हैं इহঁতে स्पोर्स बनाए इহঁতৰ टिप्सत नो स्पोर्स प्रोड्यूस करे एंड वी नो कि स्पोर्स आर वेरी रेजिस्टेंट तो अनफेवरेबल कंडीशन তোমাৰ सर्वाइव কৰিবৰ কাৰণে ইহঁতে स्पोर्स বনাই দিয়ে তাৰপিছত যেতিয়া वापस फेवरेबल कंडीशंस আহে ন फिर से दे स्टार्ट ग्रोइंग ओके তাৰপিছত दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मैनी इयर्स ओके তাৰপিছত प्रोटोजोन्स तुम्हारा NCERT আছে रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स হয় मतलब ये हमारा रिलेटिव है ठीक है ये हमारा खानदान का है
তাৰপিছত দেয়াৰ আৰ 4 মেজৰ প্ৰটোজোৱান্স ডিভাইড কৰিছে তোমাৰ এমিবইড প্ৰটোজোৱান্স अब सी एमीबॉइड प्रोटोजोआन्सर एग्जाम्पल हल वो खुद एमीबा है ठीक है एमीबा से वही अमी बचपन क्या हमें 9 10 ड्रॉ करी ना एमीबा का स्ट्रक्चर ये बस उसका कुछ शेप नहीं होता है तो इहते मूव केनके करे जानो नो एमीबा केनेके मूव करे इहतर पूरा का पूरा ये जो प्रोटोप्लाज्म है ना एक साइडत आनी दिए ऐसे मान लो ये पूरा का पूरा एक साइडत लै गल एखिनि साइडत तो ये थोड़ा सा ऐसे फीट जैसे बना देता है मतलब भरी निचिना बनाई दिए तारपिছত फिर ये अपना बॉडी इधर लेके आता है ये एनेके मूव करे ओके तो फॉल्स फीट मतलब स्यूडोपोडिया मतलब प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंगर कारण इहते मूव करिब पारे तो इसका एक नकली एक पैर बना लेता है चलने के लिए दैट इज नोन एज स्यूडोपोडिया ओके हाँ तारपिছত इसका एग्जाम्पल इज एंटामीबा आर पैरासाइट्स सी एंटामीबा हिस्टोलिका वी नो তোমাৰ ডিसेंट्री कज करे ठीक है पैरासाइट है तारपिছত फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ सी फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ मतलब क्या है द प्रोटोजोआ जिसमें तुम्हार फ्लैजिला आसे ओके दे हैव फ्लैजिला यार एग्जाम्पल याद रखिएगा एग्जाम्पल इज ट्राइपेनोसोमा विच इज़ नोन एज सिकनेस स्लीपिंग सिकनेस कॉज करे ओके स्लीपिंग सिकनेस मतलब ऐसे याद रखो कि तुम सो रहे हो ठीक है तुम सो रहे हो मस्त सो रहे हो तुम्हें स्लीपिंग ओके यू आर स्लीपिंग तो तुम्हें सपन देखी आसा जे तुम्हारे ऐसे तुम्हारे विंग्स आ गए और फिर विंग्स पे फ्लैजिला आ गए अब तुम उड़ने वाले हो ठीक है तो अब तुम उड़ने वाले हो तो स्लीपिंग सिकनेस तुम्हारे फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन और एग्जाम्पल है ओके मतलब इधर तो स्लीपिंग से याद रखना और तुम्हारा फ्लैजिला आ गया तो स्लीपिंग सिकनेस तुम्हारा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन्सर कारण है और ट्राइपेनोसोमा ये एग्जाम्पल तारपिছত सिलिएटेड प्रोटोजोआ सी द नेम डिस्क्राइब्स इटसेल्फ सिलिएटेड प्रोटोजोआ मतलब क्या सिलिया आसे ইয়াৰ थाउजेंड्स ऑफ सिलिया आसे ओके और यार एग्जाम्पल हल तुम्हार पैरामेसियम चप्पल की तरह दिखता है चेक दिस इज पैरामेसियम सी सैंडल निचिना देखिसे ना नहीं इधर एक लगा दो ये सैंडल बन गया ओके नाउ डन तारपिছত আৰু এটা আছে ये लास्ट क्लासिफिकेशन इज स्पोरोजोआ मतलब स्पोर इहतर एट स्पोर लाइक स्टेज आए न इहतर लाइफत दैट स्पोर्स इज इनफेक्शियस जेनेकुवा तुम स्पोरोजोइड्स आम मेलेरिया तुम स्पोरोजोइड्स पढ़िसिलो न आमी तो प्लाज्मोडियम मेलेरियल पैरासाइट ओके ना तुम्हार किंगडम फंजाई सी तुम्हारे फनगाई ये हमेशा हेटेरोट्रॉफिक होता है क्योंकि ये फ़न करना चाहते हैं दूसरों पे डिपेंडेंट रह के फ़न करना चाहते हैं ओके हेटेरोट्रॉफिक ओके सी यारे तुम्हें फंजाई तो हेटेरोट्रॉफिक है ठीक है ये तुम्हें तुम्हार डाइवर्सिटी एंड मॉर्फोलॉजी देखाय इसका मॉर्फोलॉजी में तुम्हार डाइवर्सिटी आसे ओके सी इहते एग्जाम्पल्स आसे मॉइस्ट ब्रेड और रटेन फ्रुट्सत तुम्हार फंजाई ग्रो है आमी चाइছো राइट तारपिছত আৰু তোমাৰ कॉमन मशरूम्स आमी जे मशरूम्स खाওঁ इहते फंजाई है तारपिছত टोडस्टूल्स इज नथिंग बाट अ टाइप ऑफ तुम्हें मशरूम कब पारा एके देखा इहते ओके तारपिছত देखा वेट रस्ट कजिंग मतलब पक्सिनिया वेट आमी एकेटा पढ़िम तारपिছত देखा दिस इज मोस्ट इम्पर्टेन्ट एंटीबायोटिक्स ओके एंटीबायोटिक जो पेनिसिलियम डिस्कवर কৰিছিলে ন एलेक्जेंडर फ्लेमिंगे दैट वाज अ फंजाई ओके तारपिছত तुम्हार yeast you know used to make bread and beer yeast use হয় bread और beer बनाओते ओके यारे सी वन दिस इज वेरी इम्पर्टेन्ट दिस फंजाई आमी तो हेतु पढ़िছোঁ न तुम्हार ऑल द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आमी प्रोटिस्टा और मोनेरात पढ़िলোঁ लेकिन ईस्ट तुम्हार याते ओनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स याते ओके और बाकी रेस्ट आर मल्टीसेलुलर डन तारपिছত সেইটোৱে কৈছে দে প্ৰিফাৰ টু গ্ৰ' ইন ৱাৰ্ম আৰু হিউমিড প্লেচেছত সেইকাৰণে তোমাৰ খানা ফ্ৰিজাৰত ৰাখিব লাগে নেহিতো ফাংগল আৰু বেক্টেৰিয়েল ইনফেকশ্যন হ'ব অভিয়াছলি ইহঁতৰ তুমি বডি কেনেকৈ ডিছক্ৰাইব কৰিবা হাউ ডু ইউ ডিছক্ৰাইব ইটছ বডি অ'কে চি মই ডায়েগ্ৰাম লৈ আহিছোঁ দেখা ইহঁতৰ নেটৱৰ্ক আছে দিছ ওৱান এটা ব্ৰাঞ্চক আমি হাইফা বুলি কওঁ চি ঠিক है हाइफा এটা ब्रांच ये एक है ये एक है ये एक है तारपिছত नेटवर्क ऑफ हाइफा इज नोन एज द माइसिलियम
इस पूरे स्ट्रक्चर को माइसिलियम बोलेंगे देखा टिपत तुम स्पोर फर्म है तार स्पोर्सर पर तुम फ्रुटिंग बडी फर्म है ठीक है तार हाइफार मजत जो तुम सेप्टा आसे मतलब वाल आसे एटुक तुम सेप्टेट बुली कय ठीक है सेप्टा ओके ये लिखिसे तुम यहाँ से पढ़ लेना हो जाएगा तार तुम सेल वाला फंजाई तुम काइटिन और पॉलीसेक्राइड इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड तार तुम most fungi are heterotrophic of course तार absorb soluble organic matter আৰু ইহঁতে ডেট सबस्ट्रेट्सৰ পৰা যদি তোমাৰ डिपेंडेंट হৈ আছে तो আমি उसको क्या बोलेंगे আমি তাক सैप्रोफाइट्स बोली कम तार वो अगर लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंडेंट है तो ही विल बी कॉल्ड पैरासाइट ओके अगर डेड प्लांट्स और डेड सबस्ट्रेट्स पर डिपेंडेंट तो सैप्रोफाइट्स अगर लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स पर डिपेंडेंट तो पैरासाइट तार तुम सिम्बायन्स हिसाबेও ग्रो কৰিব পাৰে सिम्बायन्स मतलब क्या लाइक तुम मुझे कुछ दो मैं तुमको कुछ ऐसे दूंगा ठीक है সেনেকৈ लाइक कुछ फ़ायदा इट्स म्यूचुअल रिलेशनशिपत থাকে म्यूचुअल तुम दुटा रिलेशनशिप আছে तुम्हार फंजाई जो तुम्हार एल्गेल लगत থাকে उसको हम लाइकेन बोलेंगे तार फंजाई जो तुम्हार रूट्स ऑफ हायर प्लांट्सर लगत থাকে तुम्हार आमी माइक्रोराइजा बोली कम दिस वन याद राखि लबा আহিব পাৰে तार रिप्रोडक्शन केनके हम देखाचोन कि कैसे देखा रिप्रोडक्शन तुम्हार वेजिटेटिव मीन्स मतलब फ्रेगमेंटेशन फिजन एंड बर्डिंग एक तुम्हार वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखा फ्रेगमेंटेशन मतलब क्या एक एटा तुम्हार माइसिलियम आसिल इसमें एक छोटा सा कट लग गया तो ये गिर गया देखो ये टूट के जब गिरा ना इससे फिर से एक तुम्हारा माइसिलियम प्रोड्यूस हो गल तार फिजन क्या एक से दो होना दैट इज कॉल्ड फिजन तार बर्डिंग क्या बर्डिंग मतलब इसके बगल में ना ऐसा बर्ड ग्रो है तार बर्ड थोड़ा सा ग्रो होने के बाद ये टूट के गिर जाता है तार इधर से एक और नया बर्ड जन्म लेते हैं एक नया माइसिलियम ग्रो कर लेते हैं ठीक है सी डन तुम्हार माने एटू आमी इमेजिन करिब नोवारो एटू पैराग्राफत की কৈছে ओके सो आई होप तुम्हारे एट क्लियर हो गई डायग्रामर पर एंड सी जो तुम्हार सेप्टा नाथे न मतलब वाल नाथे दिस हाइफाकामी एटू हाइफाकामी कि कम सिनोसाइटिक देखा ऑल तुम्हार सेम तुम्हार साइटोप्लाज्मत दिस वन न्यूक्लियस पढ़ी आसे तो उसको क्या बोलेंगे सिनोसाइटिक ओके तार जेतिया अगर तुम्हार सेप्टा आहि गल तो सेप्टेड हो जाब देन तार सी तुम्हार एसेक्सुअल स्पोर्स तुम्हार कौन कौन आसिले कनिडिया स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर एटू याद रखात बहुत कठिन मतलब हम भूल जाते हैं कि एटू की आसिल अरे ये क्या था सी मैं तुम्हारे और पाहरी नाजाबा मैं इनके मन रखाई दिम तुम्हार एसेक्सुअल स्पोर्स ओके एसेक्सुअल मतलब ऐसे याद रखो ना तुम ऐसे याद रखिबा तुम्हार जू इज कॉस्टली ओके जू मतलब जू स्पोर्स तार कॉस्टली मतलब CO से कॉनिडियोस्पोर्स कॉनिडिया अरे यार कॉनिडियोस्पोर्स बोले सॉरी कॉनिडिया तार S से तुम्हार स्पोरेंजियोस्पोर सो जू इज कॉस्टली यार पर যাব जू स्पोर कॉनिडिया तार स्पोरेंजियोस्पोर्स तार देखा तुम्हार सेक्सुअल स्पोर्स कौन कौन आसे देखा सेक्सुअल स्पोर्स तुम्हार ऊस्पोर्स एस्कोस्पोर बेसिडियोस्पोर बहुत कन्फ्यूजिंग न ये टार्म्स सी और कन्फ्यूज नहोबा सी तुम्हार सेक्सुअल दीज आर सेक्सुअल स्पोर्स सी तुम्हार एक फंजाई था एक लड़का फंजाई था एक लड़की फंजाई थी ठीक है एक लड़की फंजाई थी इहतर मजत ऑफकोर्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होइसे राइट इहतर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होइसे तो इहतर एटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो ना इन लोगों का एक बेबी हो गया ठीक है तार ये वाला फिर से इसको बोलता है कि चलो एक और हम बच्चा कर लेते हैं ठीक है फिर देखा ये छोटू सा फंजाई है फिर ये कितनी बार प्रेग्नेंट होएगी तो ताई की कॉले जे ऊ बस कर ठीक है उसको और नहीं चाहिए तो ऊ से याद रखना ऊ स्पोर तार BA से याद रखना बेसिडियोस्पोर तार BA से याद रखना बेसिडियोस्पोर तार AS से याद रखना तुम्हें एस्कोस्पोर्स ओके सी दिज आर द सेक्सुअल स्पोर्स एंड दिज आर द एसेक्सुअल स्पोर्स डन तार तुम्हार फ्यूजन और प्रोटोप्लाज्म देखा तुम्हार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तुम्हार तीनिटा स्टेप आसे तुम्हार देखा पहले तुम्हार दुटा इन दोनों का
प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होगा मतलब प्रोटोप्लाज्म फ्यूज হ'ব নিউক্লিয়াই ইধৰ হি হে তাৰপিছত ছেকেণ্ড ষ্টেপত ইহঁতৰ নিউক্লিয়াই ফিউজ হ'ব অ'কে নিউক্লিয়াই ফিউজ হ'ব তাৰপিছত নিউক্লিয়াছত তোমাৰ ইয়াতে যোনটো ষ্ট্ৰাকচাৰ ফৰ্ম হ'ল না এইটো তোমাৰ 2n হৈ গ'ল 2n তাৰপিছত ইয়াৰ পে ফিৰ সে মিঅ'চিছ হ'ব মিঅ'চিছ হৈ হে না n হৈ যাব अभी दिस विल ग्रो ओके তাৰপিছত দেখা ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ তোমাৰ প্ৰোটোপ্লাজমক फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म আমি কি ক'ম প্লাজমোগেমি ओके याद रखिबा मतलब प्लाज्म से याद रखना प्लाज्मोगेमी তাৰপিছত फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई দেখা सेकेंड स्टेपत তোমাৰ न्यूक्लियाई फ्यूज হৈ গ'ল उसको क्या बोलेंगे कैरियोगेमी ओके তাৰপিছত थर्ड स्टेपत তোমাৰ मियोसिस হ'ব ओके তোমাৰ দেখা ইয়াতে নো तुम्हार दुटा ग्रुप আছে जो तुम्हार इमिडिएटली तुम्हार मियोसिस নহয় इमिडिएटली मियोसिस नहीं होता है और हे दुटा ग्रुप की হয় तुम्हार हे दुटा बीच में এটা स्टेज হয় तुम्हार which is known as the ডাইক্যাৰিঅটিক स्टेज ओके ডাইক্যাৰিঅ फेज বুলি কয় ডাইক্যাৰিঅ फेज n+n হয় ओके ए और बी से याद रखना ए एंड बी एस्कोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटिसत तुम्हार डाइक्যাৰিঅটিক फेज आहे তাৰপিছত देखा तुम्हार मॉर्फोलॉजी बेसिसत नो तुम्हाक फंजाई को डिवाइड कर दिया फर्स्ट इज फाइकोमाइसिटिस सी फाइकोमाइसिटिस इज फाइकोमाइसिटिस और तुम्हें एग्जाम्पल याद रखी लो फाइकोमाइसिटिस और एग्जाम्पल इज यारे माइसेलियम तुम्हार ए सेप्टेड ओके मतलब सेप्टा नाई मतलब वाल नाई ओके তাৰপিছত एग्जाम्पल हल तुम्हार RAM राम ओके राइजोपास एल्बिउको তাৰপিছত মিউকৰ দেখা ৰাইজোপাছ আমি সুধি দিব ब्रेड मोल्ड কোন আছিলে ब्रेड मोल्ड तुम्हें पाहरी जाबा नो तो इसके लिए तुम्हारे ट्रिक हल तुम्हें राइज मतलब गम पा नो द जनता तो मैं राइजक ब्रेड खुआईसिलो ओके ब्रेड इज सस्ता राइट तुम्हारे ऐसे 10-20 के पैकेट मिल जाते हैं तो मैंने सारे राइस को ब्रेड खिलाया था तो राइजक मैं ब्रेड खुआईसिलो याद रखिबा তাৰপিছত एल्बिउको द पैरासाइटिक फंजाई ऑन मास्टार्ड এতিয়া এইটো কেনেকৈ মনত ৰাখিম তোমাৰ एल्बिउको इज द पैरासाइटिक फंजाई ऑन मास्टार्ड ऐसे याद रखा और तुम्हार मास्टार्ड गम पाए नो सरियह खेती कितना सुंदर होते हैं येलो कलर का बहुत धुनिया नो तो मैं কৈ আছোঁ लेट्स गो टू द मस्टार्ड खेती ओके लेट्स गो टू द मस्टार्ड खेती मैं फोटो क्लिक কৰিম ओके लेट्स गो टू द मस्टार्ड खेती तो लेट्स गो एल्बिउ गो ठीक है एल्बिउ गो তাৰপিছত মাষ্টাৰ্ড ডান তাৰপিছত মিউকৰ याद रखना राम वाले ट्रिक से তাৰপিছত তোমাৰ एस्कोमाइसिटिस তোমাৰ আমি যে यीस्ट পঢ়ো नो ब्रेड एंड बियर वाला फंजाई तो दैट कम्स अंडर एस्कोमाइसिटिस তাৰপিছত আৰু पेनिसिलियम তোমাৰ एंटीबायोटिक्स दिस ऑल्सो कम्स अंडर एस्कोमाइसिटिस ओके तो यीस्टर তোমাৰ नेम हल ইয়াতে দিয়া আছে सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी उई ऑल नो তাৰপিছত एस्कोमाइसिटिसर बहुत मेम्बार्स सेप्रोफाइटिक হয় তাৰপিছত डिकम्पोजर्स হয় তাৰপিছত कॉप्रोफाइलस मतलब डंग पे ग्रो करते हैं डंग ग्रोइंग ऑन डंग ओके তাৰপিছত माइसिलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेड है ना माइसिलियम और इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेड ইয়াতে मतलब माइसिलियम थोड़ा ऐसे ब्रांच्ड है बहुत किटा हाइफी और सेप्टेड मतलब सेप्टा আছে ইহঁতৰ वाলত তাৰপিছত এই सेक्सुअल स्पोर्स कॉनिडिया ये दिस आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट I feel only the examples are important okay एग्जाम्पल तुम्हार कैन से याद रखना ओके उधर राम था इधर कैन है ओके कैन से तुम्हार क्लेविसेप्स न्यूरोस्पोरा और कहा गया एस्परजिलस ओके एस्परजिलस क्लेविसेप्स और न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड एक्सटेंसिवली तुम्हार जेनेटिक वर्कआउट तुम्हार न्यूरोस्पोरा कामत है ओके और यारे एडिबल दुटा मेम्बार्स আছে which are morels और truffles मॉरल्स और ट्रफल्स हमें खाब पारो एडिबल है ओके তাৰপিছত बेसिडियोमाइसिटिस का कुछ दुख भरी कहानी है ऐसी बेसिडियोमाइसिटिसत नो तुम्हार ए सेक्सुअल स्पोर्ट्स नाई ओके वो ए सेक्सुअल स्पोर्ट्स नाई तो नाई नो देखा बेसिडियोमाइसिटिस मतलब কোনোবাই যদি বেছি কৰি আছে नो तो हमको गुस्सा ज़रूर आएगा राइट तो बेसी কৰি আছে मैं खং उठिसे तो मैंने क्या कर दिया उसका ए सेक्सुअल स्पोर्ट्स गायब कर दिया और फिर मैंने उसका तो ए सेक्सुअल स्पोर्ट्स गायब कर दिया मैंने तो उसमें सेक्स ऑर्गन भी नहीं डाला कि अब तो क्या सेक्स कैसे करेगा ठीक है फिर मैं सेक्स ऑर्गन मोई डाला नहीं ठीक है तो यारे तुम्हार एग्जाम्पल्स और मशरूम तुम्हार बेसिडियोमाइसिटिस होता है तुम्हार मशरूम थोड़ा सा पफ जैसे दिखता है ना
लाइक पफ मतलब कुछ ফুলা ফুলা থিং তো মাছৰুমছ ব্ৰেকেট ফাঞ্জাই আৰু পফ বল ইয়াদ ৰাখিবা প্লিজ ইয়াদ ৰাখিবা আহি যাব অ'কে নাও ইয়াৰে তোমাৰ ৰাষ্ট আৰু স্মাৰ্টো আছে ইয়াতে ইয়াদ ৰাখিবা আৰু চি দেখা দ্য এছেক্সুৱেল স্পৰ্টছ আৰ জেনেৰেলি নট ফাউণ্ড বাট ভেজিটেটিভ ৰিপ্ৰডাকশ্যন হয় অ'কে ভেজিটেটিভ মই কেনেকৈ কৈছিলোঁ টুটকে গিৰ যায়গা ফ্ৰেগমেণ্টেশ্যন হৈ যায়গা অ'কে তাৰপিছত তোমাৰ ছেক্স অৰ্গেন নাই অ'কে কিন্তু তোমাৰ ৰিপ্ৰডাকশ্যন কেনে কৰে ইহঁতে ছেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশ্যন কেনে কৰে চি ইহঁতৰ তোমাৰ দুটা ভেজিটেটিভ সোমেটিক চেল একেলগে আহিব लेकिन তোমাৰ দুটা ভেজিটেটিভ अलग अलग सेल ओके যদি তোমাৰ सेम सेल हॉल হয় वो बन जाता है ना তেতিয়াতো তোমাৰ ভেজিটেটিভ ৰিপ্ৰডাকশ্যন হৈ গ'ল হয় लेकिन अलग अलग ষ্ট্ৰেইনৰ হয় তো ইহঁতে একেলগে আহি হেনা তোমাৰ ইহঁতে মিলন হ'ব তাৰপিছত দিছ উইল বি কল্ড এ ছেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশ্যন ডান তাৰপিছত ইয়াৰ एग्जाम्पल দেখা एगरिकस मशरूम का कॉमन नेम याद रखिबा তাৰপিছত ইউজটি লগো স্মাৰ্ট দেখা স্মাৰ্টত এছ আৰু ইউ আছে আৰু ইউজটি লগতো তোমাৰ এছ আৰু ইউ আছে অ'কে তাৰপিছত আৰু পক্সিনিয়া অভি এইটো ৰাষ্ট ফাংগাছ বুলি কেনেকৈ ইয়াদ ৰাখিবা দেখা এক পক্ষী থা অ'কে पक्षी मतलब चराई ओके এটা पक्षी था उस पक्षी के विंग्स पे रस्ट लगी গৈছিল ओके रस्ट लग गया था फिर वो उड़ नहीं पाया ओके पक्सिनिया रस्ट फंगस তাৰপিছত ডিউটেৰমাইচিটিছ ইজ কল্ড দ্য ইমপাৰফেক্ট ফাঞ্জাই বিকজ इसका बस এই সেক্সুৱেল ফেজে আমি গম পাওঁ ঠিক আছে ইয়াৰে তোমাৰ মৰ্ফলজি ন ওপৰৰ দুটাৰ লগত চিমিলাৰ সেইকাৰণে যেতিয়া তোমাৰ इसका সেক্সুৱেল ফেজ যেতিয়া তোমাৰ डेवलप হ'ব ন তো আমি ক'ম যে আৰে इसका तो তোমাৰ মাইচেলিয়াম এণ্ড এভৰিথিং তোমাৰ ইয়ৰ নিচিনা হয় তোমাৰ बेसिडियोमाइसिटिस বা তোমাৰ एस्कोमाइसिटिसৰ निचिना হয় तो तब उसको इधर से उठा के उधर मूव कर देते हैं ओके সেইকাৰণে তোমাৰ অনলি তোমাৰ এই सेक्सुअल फेजेस ऑफ दिस फंजाई आर नोन ओके যেতিয়া তোমাৰ इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल फेज তোমাৰ रिवील হয় इसको उठा के उधर रख देते हैं তাৰপিছত ইয়াৰ एग्जाम्पल দেখা अल्टरनेरिया कॉलेटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा इसका तुम्हारा क्या है ट्रिक इज ट्राइकोल ओके मैं तुम्हें कोई ऐसा तो चारकोल का फेस वॉश ट्राई कर ओके ट्राइकोल ट्राई से ट्राइकोडर्मा सी से कॉलेटोट्राइकम और AL से अल्टरनेरिया ओके তাৰপিছত দেখা কিংডম প্ল্যান্টের तुम्हार प्लांटे का कुछ तो देखो इधर আমি প্ল্যান্টে তোমাৰ প্ল্যান্ট কিংডমত পঢ়ি ল'ম বাট ইয়াতে তোমাৰ দুটা বস্তু আছে চি তোমাৰ প্ল্যান্টে ইয়াৰে পৰা তুমি দুটা বস্তু পঢ়িব লাগিব ইয়াতে দেখা ব্লাডৰ ৱৰ্ড এই দুটা তোমাৰ প্ল্যান্ট কিংডমত দিয়া নাই সেইকাৰণে ইয়াৰে পৰা পঢ়ি লোৱা কিয় পেটা আ যায় অ'কে তোমাৰ ব্লাডৰ ৱৰ্ড আৰু ভিনাছ ফ্লাই টাইপ তোমাৰ ইনसेक्टिवोरस प्लांट और कसकटा इज अ पैरासाइट अभी याद कैसे रखोगे ओके তোমাৰ কোন তোমাৰ পেৰাসাইট হয় আৰু কোন ইনসেক্টিভোরাস প্লান্টস হয় ওকে তোমাৰ কাস্কেটা ইজ এ পেৰাসাইট দেখা আমাৰ বহুত रूममेट्स থাকে नो वी ऑल हैव सम रूममेट्स लाइक जो लाइक पैरासाइट की तरह हमारे साथ रहने आ जाते हैं ठीक है और फिर वो लोग ना फिर हमको गाली भी देते हैं ठीक है हमारे पीठ पीछे हमें गाली दिए मतलब कर्स वर्ड्स यूज करे है ना तुम्हारा बेया भाषा यूज करे है ना एक तो तू पैरासाइट बन के लाइक मेरे रूम में रहने आ गई और फिर तू मेरी बीचिंग भी करती है ओके तो कसकटा मतलब कर्स वर्ड इज ए पैरासाइट ओके याद रखना प्लीज তাৰপিছত তোমাৰ প্লেন্টছত তোমাৰ অল্টাৰনেশ্যন অফ জেনেৰেশ্যন দেখা যায় দেন তাৰপিছত এনিমেলিয়া আমি কিংডম এনিমেলিয়াত পঢ়িম ইয়াতে তুমি দেখি লোৱা যে এনিমেলিয়া কি কৰে ষ্ট'ৰ ফুড ৰিজাৰ্ভছ এজ গ্লাইকোজেন আমাৰ তোমাৰ যোনটো আমি ষ্ট'ৰ ফুড আমি ইন দ্য ফৰ্ম অফ কেনেকৈ কৰোঁ ইন দ্য ফৰ্ম অফ তোমাৰ গ্লাইকোজেন और फैट है ना हमारे गात बहुत रिजर्व फूड থাকিলে हम मोटे हो जाते हैं राइट हमारे स्किन और लाइक एडिपोज टिश्यू तुम्हार एडिपोज टिश्यू তাৰপিছত वो स्किन के नीचे इन सब में स्टोर हो जाते हैं फैट्स ओके তাৰপিছত আমি আমাৰ मोड ऑफ न्यूट्रिशन की होलोजोइक मतलब क्या আমি फूड इंजेस्ट करो ओके अंदर लेते हैं पूरा खाए है ना पूरा मस्त अंदर लो मस्त पूरा प्रॉपर डाइजेस्ट करो दिस इज ऑल अबाउट द एनिमल किंगडम তাৰপিছত তোমাৰ
চি ভাইৰাছ, ভাইৰছ, প্ৰায়ন্স আৰু লাইকেন্স। অ'কে, লাইকেন্স আমি পঢ়িলোঁ, ইটছ আ চিম্বায়টিক ৰিলেশ্যনশ্বিপ। অ'কে, চিম্বায়টিক এছ'চিয়েশ্যন হয়। তাৰপিছত আৰু ভাইৰছ, वायरसेस और प्रायंस तुम्हार ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब इनका कोई सेल नहीं है, ठीक है। तो আমি কৈছিলোঁ ন যে लिविंग होबो कारणे उसके पास एक तो एक सेल होना चाहिए, साइटोप्लाज्म होना चाहिए इसका, और फिर इसका खाना बनाने का, मतलब वही, मतलब जिम्मा बेसिक प्रोसेस जिंदा रहने के लिए वो सब होना चाहिए। लेकिन वायरस में ना खाली वही है, खाली यह तो ओनली जेनेटिक मटेरियल है ऐसे, बाकी कुछ नहीं है। दैट्स वाई दे आर नॉट कंसिडर्ड लिविंग। ओके, এতিয়া কেইটামান এক্সাম্পল দিছে, ডিজিজ দিছে, নো ইয়াতে দিয়া নাই, সৰি। सी द वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, है ना, इसके पास कोई सेल ही नहीं है, बस वो जेनेटिक मटेरियल लेके घूमता है कि किसको इन्फेक्ट करा जाए अब। ओके, सेलुलर ऑर्गेनिजम्स दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल, मतलब आउटसाइड द लिविंग सेल नो, इहते इनर्ट मतलब इहते नॉन रिएक्टिव, मतलब वो लोग কি ক'ম আৰু, দে আৰ নট লিভিং। অ'কে, আউটছাইড দ্য হোষ্ট চেল, যেতিয়া আমাক হোষ্ট চেলক ইনফেক্ট কৰে ন, ইহঁতে ডি টেক অ'ভাৰ আৱাৰ মেচিনাৰী। অ'কে, सी दिस इज अ RNA वायरस, इसका এইটো कैप्सिड इज नोन एज द प्रोटीन कोड। ओके, देन मतलब ই দেখা प्रोटीन कोडे काक তোমাক ই কৰি আছে, प्रोटेक्ट কৰি আছে, তোমাৰ जेनेटिक मटेरियल RNA को प्रोटेक्ट करके रखा है। ओके, दिस इज अ बैक्टीरियोफाज। তাৰপিছত ऐसी ये वाला थोड़ा सा तुम पढ़ लो, এইটো याद रखार বস্তু হয়। তাৰপিছত सी वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। ओके, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, ऑब्लिगेट मतलब उन लोगों को इहते पैरासाइटे हो লাগিব, उसके अलावा वो लोग कुछ बन नहीं सकते। ओके, তাৰপিছত তোমাৰ দে আৰ ইনাৰ্ট আউটসাইড দ্য স্পেচিফিক হোষ্ট চেল পঢ়িলোঁ। অ'কে, দেখা তোমাৰ ভাইৰাছেছ, এটা ভাইৰাছত ন তোমাৰ আইদাৰ তোমাৰ RNA হ'ব পাৰে ইয়া ফিৰ DNA হ'ব পাৰে, দুটা একেলগে তোমাৰ কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। অ'কে, তাৰপিছত অ'কে ডান, দেখা এইখিনি মই তোমাৰ চামাৰাইজ কৰি আনিছোঁ। প্লাণ্টছক ইনফেক্ট কৰা তোমাৰ ভাইৰাছ উইল বি হেভিং তোমাৰ ছিংগল ষ্ট্ৰেণ্ডেড RNA জিনম। অ'কে, আৰু এনিমেলছক ইনফেক্ট কৰা তোমাৰ ছিংগল ষ্ট্ৰেণ্ডেড RNA और डबल स्ट्रैंडेड हो पारे, और तुम्हें डबल स्ट्रैंडेड DNA, देखा सिंगल स्ट्रैंडेड DNA ना থাকে, तो इधर नहीं है। তাৰপিছত বেক্টেৰিয়া যে those virus that infect bacteria, ইহঁতৰ জিনম কেনেকুৱা, তোমাৰ ডাবল ষ্ট্ৰেণ্ডেড DNA। আৰু ভাইৰাছক ইনফেক্ট বেক্টেৰিয়াক ইনফেক্ট কৰা ভাইৰাছক আমি কি বুলি কওঁ, বেক্টেৰিঅ'ফেজ বুলি কওঁ। অ'কে, তাৰপিছত इहतर सब यूनिट्स, इहतर प्रोटीन कोड को हम क्या बोलते हैं, कैप्सिड। তাৰপিছত कैप्सिड, देखा कैप्सिड आर मेड ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स कॉल कि कैप्सोमियर्स। ओके, कैप्सोमियर्स বুলি কওঁ इसका सब यूनिट्स को। তাৰপিছত তোমাৰ ये थोड़ा डिस्प्लेस हो गया, रुको। তোমাৰ ইয়াৰে তোমাৰ কেইটামান ডিজিজ দিছে, সাম ডিজিজ, ইয়াৰে ডিজিজ কি হয় দেখা, মই ট্ৰিক লৈ আহিছোঁ, SHIMLA, मतलब मैं शिमलात गलो, ठीक है, मैं शिमलात गलो फुरीब, शिमला में घूमने गई मैं, और फिर उधर इतना सारा वायरस था, और फिर मुझे ये हो गया। देखो शिमला से S से याद रखना, स्मॉल पॉक्स, তাৰপিছত H से हर्पिस, তাৰপিছত I से इन्फ्लुएंजा, তাৰপিছত তোমাৰ M से मम्स। ओके, এইকেইটা याद रखिबा, सी मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पिस और इन्फ्लुएंजा। ओके, और AIDS तो यू नो ओनली, AIDS इज कॉज्ड बाय तुम्हार वायरस, इट्स वन ऑफ द डेडलिएस्ट डिजीज। ओके, তাৰপিছত প্লাণ্টছত কি হয় গম পোৱা ন, প্লাণ্টছক যদি তোমাক ভাইৰাছে এফেক্ট কৰে ন, দেখা দ্য প্লাণ্টছ চিমটমছ কেন বি মোজাইক फॉर्मेशन। सी दिस इज कॉल्ड एज मोजाइक फॉर्मेशन। देखो थोड़ा थोड़ा मतलब डिसकलर हो গৈছে, थोड़ा थोड़ा ऐसे डिसकलरेशन हो গৈছে पातल, राइट। তাৰপিছত लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, देखो ये वाला लीफ थोड़ा रोल हो गया, कर्ल हो गया, আমি তো চাইছো है ना, लाइक हमारे आसपास भी तुम देखोगे ना किसी प्लांट्स को ये हुआ ही होगा। हाँ, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, हाँ मैं इमेज आनार এইটোৱে এটা কাৰণ যে তোমালোকে যাতে ভিজুৱেলাইজ কৰিব পাৰা, বিকজ দিছ
দিজ আৰ অল ৰিলেটেড টু আই ফিল লাইক এগ্ৰিকালচাৰেল থিংছ ন, তো প্লাণ্টছৰ বিষয়ে যি টি সুধি দিব পাৰে। চ' মই ডায়েগ্ৰাম লৈ আহিছোঁ ফৰ প্ৰপাৰ ভিজুৱেলাইজেশ্যন और फिर याद रख लेना। তাৰপিছত তোমাৰ য়েল্ল'য়িং চি দেখা, মই এটা মানি প্লেণ্ট আছিলে, ইধৰ লিখো এক পত্তা য়েল্ল' हो गया, मतलब ভাইৰাছে ইনফেক্ট किया। তাৰপিছত য়েল্ল'য়িং, তাৰপিছত আৰু वेन क्लियरिंग सी তোমাৰ यहाँ का वेन দেখা, উই কেন সি নো দেখা, वेन समथिंग, वेन एकदम पूरा क्लियर দেখা গৈ আছে, दिस इज नोन एज वेन क्लियरिंग। ओके, তাৰপিছত আৰু डॉर्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ, मतलब प्लांट्स छोटा ही रह गया, वो जितना बड़ा होना था उसको वो बड़ा नहीं हुआ, दिस इज स्टंटेड ग्रोथ। ओके, अभी सी द नेक्स्ट ए सेलुलर थिंग इज वायरॉइड्स। वायरॉइड्स वायरस से भी छोटा है। ओके, क्यों छोटा है? क्योंकि इसका ना प्रोटीन कोड वो है ही नहीं। ओके, प्रोटीन कोड नहीं है तो वो छोटा पड़ गया। ओके, नाउ इसका एग्जाम्पल इज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। ओके, दिस वायरॉइड्स कॉज तुम्हार पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। তাৰপিছত ডিস্কভাৰ কৰিছিলে TODNৰ তাৰপিছত 1971ত। অ'কে, তাৰপিছত প্ৰায়ন্স, লুক प्रायंसों तुम्हारा एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन পোৱা যায়, लेकिन ये सेम साइज वायरस जैसा ही साइज है। ओके, তাৰপিছত দেখা এই কেটেলত তোমাৰ মেড কাউ ডিজিজ ফৰ্ম কৰে, আৰু মেড কাউ ডিজিজক কি কোৱা হয়? बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एंड सेफेलोपैथी। बोवाइन मतलब दिस वन बेसिकली टॉकिंग अबाउट दिस काउ। ओके, তাৰপিছত আৰু सेम वेरिएंट যদি হিউমেনত হয়, फिर उसको क्या बोलेंगे? तुम्हार CR जैकब डिजीज। ओके, दिस इज न्यू टर्म, तुम्हार क्रूज फाइल्स जैकब डिजीज। ओके, CJD इन ह्यूमन्स। ओके, नाउ लाइकेन्स আমি গম পালোঁ সিম্বায়টিক এছ'চিয়েশ্যন। আমি লাইকেন্স তোমাৰ কাৰ মাজত হয়? তোমাৰ এলগে আৰু ফানজাই। ओके, एल्गे और फंजाई सी आमी तो गम पाइसो फनगाई तो बस फन करता रहता है, तो फंजाई तो मैं ऑलवेज हाइड्रोट्रॉफिक होबो, और एल्गे इज ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, एल्गे इसको खाना बना के देगा और फिर ये इसको शेल्टर प्रोवाइड करेगा। ओके, तो एसोसिएशन এটা সিম্বায়টিক এছ'চিয়েশ্যন হৈ গ'ল, ৰাইট। তাৰপিছত দেখা আৰু এটা বহুত ধুনীয়া লাইন হয়, লাইকেন্স আৰ ভেৰি গুড পলিউশ্যন ইণ্ডিকেটৰ্ছ, দে ডু নট গ্ৰ' ইন পলিউটেড এৰিয়াজ। ओके, लाइक इन द তোমাৰ अर्बन सिटीजत नो, जो तुम्हार इंडस्ट्रीज वगैरह बहुत ट्रैफिक पल्यूशन, उधर तुम्हें हार्डली तुम्हें कोनबा लाइकेन वाला रिलेशनशिप पापा, तुम्हें नापाबाई लाइकेन, तुम्हें नापाबाई। ठीक है, अगर लाइकेन नहीं उग रहा है मतलब वो वाला एरिया पोल्यूटेड है, राइट। ओके, डन। सी वी आर डन विथ द चैप्टर। अलमोस्ट मैं एवरीथिंगे क्लियर कर दिसो, जी जी आहिबो, सो यू जस्ट रिवाइज वन्स, मोर लगते पढ़ी जाबा, मोर लगते NCERT रिवाइज दी जाबा, धुनियाके हो जाब। सी नाउ तुम्हार दिस वन PYQs, द मेम्बर्स ऑफ किंगडम मोनेरा आर, क्या था मेम्बर्स ऑफ किंगडम मोनेरा? तुम्हार प्रोकैरियोटिक, राइट, यूकैरियोटिक नो, मल्टीसेलुलर। बट তাৰপিছত তোমাৰ विच स्ट्रक्चर इज एब्सेंट इन बैक्टीरिया? कौन सा बैक्टीरिया में एब्सेंट था? तुम्हारा सी तुम्हार राइबोसोम, वो नंगा प्राणी है। तुम्हार নিউক্লিয়ইড কি গম পোৱা ন? আমাৰ মাজত যে আমি তোমাৰ মলিকুলাৰ বেচিছত পঢ়ো ন, लाइक हमार जो तुम्हार DNA इज रैप्ड अराउंड तुम्हार हिस्टोन ऑक्टोमर, राइट। लेकिन बैक्टीरिया का तो वो तुम्हार न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन नहीं है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना है, राइट। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो DNA उसको इहतर जेनेटिक मेटेरियल केनेके থাকিব, तो इहतर जेनेटिक मेटेरियल तुम्हार एटा जगह থাকে जिसको बोलते हैं न्यूक्लियॉइड। ओके, वो तो प्रेजेंट है फिर बैक्टीरिया में। তাৰপিছত माइटोकॉन्ड्रिया, अरे यार माइटोकॉन्ड्रिया तो तुम्हार डबल मेम्ब्रेन है, बैक्टीरिया तो खुद उसका ऑर्गेनाइज आर नंगा है, उसका ऑल द ऑर्गेनाइज आर मेम्ब्रेन लेस। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं, सेल वॉल तो ओके, पेप्टिडोग्लाइकेन डन। তাৰপিছত बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड ऑफ व्हाट? पेप्टिडोग्लाइकेन। তাৰপিছত व्हिच बैक्टीरिया लैक सेल वॉल? ओके, सी लैक कौन सेल वॉल लैक करता है? देखो माइकोप्लाज्मा, ओनली नंगा प्राणी। ओके, তাৰপিছত তোমাৰ which bacteria fix nitrogen atmospheric nitrogen? lactobacillus no, rhizobium। ओके, তাৰপিছত তোমাৰ मिथेनोजेंस और फाउंडेन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? रूमेन ऑफ कैटल। ओके, तुम्हार वेट, तो मैं एक्सप्लेन कोई सुनो, हाँ कर दिया मैंने। ओके, हाँ ओके, नाउ चेक which bacteria are photosynthetic? দেখা আমি অনলি এটাই তোমাৰ বেক্টেৰিয়াৰ ফটোচিনথেটিক পঢ়িছিলোঁ, which is তোমাৰ চাইনোবেক্টেৰিয়া।
जिसमें क्लोरोफिल ए भी है ओके তাৰপিছত তোমাৰ হুইচ প্ৰটিষ্ট শ্ব'জ এনিমেল লাইক কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স আমি খাপ কৈছিলোঁ যে আমাৰ रिलेटिव कौन আছিলে কোৱাচোন कौन था हमारा रिलेटिव प्रोटोजोआ राइट लेकिन यहाँ पे तो प्रोटोजोआ लिखा ही नहीं है तो मैं प्रोटोजोआনৰ মেম্বাৰ উলিয়াব লাগিব মেম্বাৰ দেখা এমিবাত প্ৰোটোজোৱা নাছিলে ওকে তাৰপিছত ডায়েটাম सेल वाल इज मेड ऑफ सी आई टोल्ड यू सिलिका नीचे डेपोजिट हो जाते हैं और সেইখিনিক আমি কি কওঁ ডায়েটমিচিয়াছ আৰ্থ বুলি কওঁ তাৰপিছত মাছৰুমছ বিলং টু বেচিডিঅ'মাইচিটিছ দেখা কেনেকৈ ইয়াদ ৰাখিবা তুমি বজাৰত গৈছা তো বজাৰত গৈছা তো এটা মানুহে মাছৰুম বেছি আছিলে বেছি মতলব বিক্ৰী কৰি আছিলে ঠিক আছে তো মাছৰুম বেচিডিঅ'মাইচিটিছ অ'কে তাৰপিছত ইষ্ট ৰিপ্ৰডিউচিছ মেইনলি বাই চেক মই কি কৈছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰত ইষ্ট আৰু হাইড্ৰা इहतर बडिंग है ओके इहतर गाल देता छोटू सा बर्ड आ जाता है और फिर कुछ टाइम बाद वो बर्ड नीचे गिर जाता है और फिर एक नया सा ईस्ट बना लेते हैं और हाइड्रा बना लेते हैं ओके তাৰপিছত মুভমেণ্ট ইন अमीबा অকাৰ্स बाय কি কৈছিলোঁ ইহঁতে সাইটোপ্লাজমিক वो স্ট্ৰিমিং কৰে प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग करे ओके सिउडोपोडिया मतलब फल्स এটা ফিট গ্ৰ কৰে তাৰপিছত ভাইৰাছেছ আৰ सेलुलर नो ए सेलुलर पार्टिकल्स ओके তাৰপিছত द प्रोटीन कोड ऑफ वायरस और प्रोटीन कोड कौन आছিলে कैप्सिड वो कैप्सिड का प्रोटीन कोड पहन के घूमता रहता है তাৰপিছত लाइकेन्स आर इंडिकेटर्स ऑफ वाइड पोल्यूशन एयर पोल्यूशन सी ओके ऑल एनसीईआरटी बेस्ड आছিলে ओके बहुत सारा कर लिया सी এনেকুৱা ইজি কুৱেশ্যনছ আহি যায় তো এবাৰ তুমি পঢ়ি ল'লে ন दिस विल बी वेरी इजी फॉर यू दिस चैप्टर उतना भी वो नहीं है रॉकेट साइंस ना है सो स्टडी हार्ड आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू